आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर देश में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा शहर में नमो रन नामक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वडोदरा के बदामड़ी बाग में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से नमो रन का प्रारंभ किया गया। टांडिया बाजार, चार रास्ता, सूरसागर से होते हुए गांधीनगर गृह पर वॉकेथॉन का समापन किया गया। यहाँ गरबा की ताल पर लोग झूमते नजर आए। इस मौके पर सीमा मोहिले, शहर प्रमुख विजय शाह, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, मेयर पिंकी सोनी, सांसद रंजनबेन भट्ट और विभिन्न कॉलेजों की लगभग 1200 महिलाओं ने इस वॉकेथॉन में भाग लिया। देश को विकसित में एक आगे की हरोड़ में रखा है, तो विश्व में भी भारत का एक नाम है। तो आज युवती मेरे वडोदरा वासी को एक मैसेज दे रही है कि हम सब मिलके हमारा कुछ न कुछ योगदान देके हम संकल्प करें कि हमारा वडोदरा हमको स्वच्छ बनाना है, हमारा वडोदरा हमको ग्रीन बनाना है, हमारा वडोदरा हमको प्लास्टिक मुक्त बनाना है। वडोदरा जब हम हमारी सोसाइटी, हमारी पौड़, हमारा मंडल, हमारा शहर हम संकल्प करेंगे तो मैं मानती हूँ कि मेरी वडोदरा जुड़ जाएगी न, तो वडोदरा सभी में आगे आ जाएगी। आइए न मित्रों, हम सब आज संकल्प करते हैं। हमारी सभी बेटियां आज आप सबको मैसेज दे रही है कि हम जुड़ के एक वडोदरा को स्वच्छ बनाने का, ग्रीन बनाने का, स्वस्थ बनाने का हम संकल्प करें। 18 થી 35 વર્ષની ઉંમરની યુવતીઓ આ કાર્યક્રમમાં જોડાય, સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારો એ લોકો સુધી પહોંચે તેના માટેનો આ સુંદર પ્રયત્ન મહિલા મોરચા વડોદરા મહાનગર દ્વારા કરવામાં આવ્યો। જે કાર્યક્રમમાં વડોદરા શહેરના માન્ય સાંસદ, માન્ય વિધાયક, મેયરશ્રી, સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને સંગઠનના સૌ કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા છે। ત્યારે આજે આ ભૂતપૂર્વ રેલી માટે અમારા મહિલા મોરચાના પ્રમુખ કલ્પનાબેન, એમની સમગ્ર ટીમ, એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। 1 કિલોમીટરથી પણ વધારે લાંબી આ રેલીમાં 18 થી 35 વર્ષની મોટી સંખ્યામાં યુવતીઓ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની કેપ પહેરીને એમાં જોડાય છે। નમો યુવતી વોકેથોન એ આ સમગ્ર રેલીના આયોજનમાં નામ રાખવામાં આવ્યું છે। શિસ્તબદ્ધ રીતે આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં દીકરીઓ ચાલી છે। આજે વિશ્વ દીકરી દિવસ છે, ત્યારે ફરી એક વખત આ સુંદર આયોજન માટે મહિલા મોરચા વડોદરાના સૌ પ્રતિનિધિઓ અને મહિલા કોર્પોરેટરશ્રીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું।